अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताते रहिए आपको एपिसोड कैसी लगी, नावल कैसा लग रहा। तो आज मैं आई हूँ एक नई एपिसोड के साथ जो कि है लॉन्ग एपिसोड। तो आप मेरी एपिसोड को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, यानी कि एक एपिसोड पे 20,000 व्यूज़ तक आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं आप लोग। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। और बढ़ते हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरों पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का एपिसोड 50 तहरीर नूर आसिफ। हैज़ल हया ने वाहिबा के पोर्शन में दाखिल होते ही हैज़ल को पुकारा, मगर नजरें बेकरारी में किसी और को तलाश कर रही थी, जिसकी गाड़ी का हाल सुनते वो आज फिर इस पोर्शन में मौजूद थी। हैज़ल तो अभी अभी जाजिम के साथ उसके सामने कहीं बाहर गई थी। पिछले 3 दिन से वो ऑफिस नहीं जा रही थी, मगर उस सितमगर को इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सारी सारी रात वो एक ही बात सोचे जाती, शावेज़ का जुनून, शावेज़ की मोहब्बत छूटती क्या। उससे ऐसे लापरवाह, ऐसे लातल्लुक़ हो गया था जैसे उसका होना ना होना उसके लिए कोई मायने ना रखता हो। हया इस टाइम ब्लैक टाइट पैंट पर वाइट कलर की हाई नेक पहनी हुई थी, जो जीन्स के अंदर दी हुई थी। उस पर लॉन्ग वाइट कोट पहना हुआ था। अपने स्ट्रेट कमर तक आते बालों को खुला छोड़ रखा था। होंठों पर पिंक शाइनिंग ग्लोव्स लगा रखा था। वो अपनी बेपनाह खूबसूरती लिए शाविला के लाउंज में सिर्फ और सिर्फ बेरहम हिटलर की वजह से मौजूद थी। हया को ऐसे लाउंज में बेकरार सा खड़ा देखकर साइमा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। क्या बात है हया, किसे ढूंढ रही हो? साइमा ने गहरा मुस्कुराते हुए पूछा। हैज़ल को देखने आई थी इधर, मगर जो नहीं देखना चाहती थी वो दिखाई दे दिया। अब दुआ करूँगी मुझे नींद अच्छी आ जाए, जो अब मुमकिन नहीं रहा। लगता है आज सारी रात मुझे डरावने ख्वाब आएंगे। हया ने साइमा के मेकअप से अटे चेहरे को देखते लब फैलाए तंज किया। हया की बात पर साइमा की मुस्कुराहट सिमटी। हैज़ल को ढूंढने के लिए जाजिम को ढूंढना पड़ेगा। आजकल रात रात भर जाजिम के साथ बाहर ही पाई जाती हैं। लगता है रुखसती से पहले तुम्हें खाला बना कर छोड़ेगी। साइमा ने गहरा तंज करते हुए हया की मुस्कुराहट छीनना चाही थी। वाओ, दैट्स सो क्यूट। मैं तो खुद बेकरार हूँ खाला बनने के लिए, मगर क्या है ना, मेरे खाला बनने के चक्कर में आप दादी बन जाएंगी। हया ने मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में साइमा की उम्र पर टोंट किया। जानती थी साइमा अपनी बढ़ती उम्र को लेकर बहुत हसास है। हया की बात पर साइमा का रंग शदीद सुर्ख पड़ा। उसका बस नहीं चल रहा था अपने सामने खड़ी छटांग पर लड़की की चलती जबान काट डाले। तुम हैज़ल को देखने नहीं आई, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर इतनी तैयार होकर जिसे इम्प्रेस करने आई हो, वो अब तुम्हें मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता। बंद करो यहाँ के चक्कर चक्कर लगाना, अब कोई फ़ायदा नहीं। साइमा ने जहरखंद लहजे में कहते हुए हया का गुरूर तोड़ना चाहा था। जानती थी शावेज़ का नाम ही उसके खूबसूरत चेहरे का हर रंग छीन सकता है। साइमा की बात पर हया का रंग सुर्ख पड़ा। उस सच में अपने जहरीले लफ्ज़ों से उसके दिल पर वार कर गई थी। मैं तो यहाँ आऊँगी, हर रोज़ आऊँगी, क्योंकि ये शाविला मेरे शौहर के नाम है, यानी मेरे शौहर का है। आप तो मेहमान हैं अब यहाँ पर। जल्द मैं शावेज़ की आंखों से आपकी झूठी मोहब्बत की पट्टी उतार दूँगी। जहाँ तक बात है उसे इम्प्रेस करने की, तो वो बहुत पहले मुझसे इम्प्रेस हो चुका है। इस बात का सबूत मेरा आज भी उसके निकाह में होना है। हया ने साइमा के करीब होते अपने सीने पर दोनों हाथ बांधते गहरा मुस्कुराते हुए कहा, अपनी औकात में रहो हया, कौन सी झूठी मोहब्बत की बात कर रही हो? शावेज़ मेरे बेटे जैसा है। साइमा गुस्से से चिल्लाए। चिल्लाए मत, आपके फ्रेम में सिर्फ शावेज़ ही आ सकता है। आप उसकी कितनी सगी हैं?
میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ شاویز کو بیوقوف بنا سکتی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے، شاید اس لیے آپ پر یقین کرتا ہے، مگر جس دن اسے پتہ چلا آپ کی اصلیت کیا ہے، وہ آپ سے ماں ہونے کا حق چھین لے گا اور آپ کہیں کی نہیں رہیں گی۔ یہاں کی باتوں پر سائمہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ حیا کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ کس اصلیت کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بتانا پسند کرو گی؟ کس طرح شاویز کو بدزن کرو گے مجھ سے؟ شاویز تمہارے کہنے پر کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کرے گا، کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا، سگی ماں جیسا درجہ دیتا ہے وہ مجھے۔ سائمہ غصے سے سرخ ہوتے بولی، آپ کو کس نے کہا کہ میں شاویز سے یہ سب کچھ کہوں گی؟ میں تو صرف ثبوت دکھاؤں گی۔ کس طرح پارٹی میں آپ نے اور حالہ نے مل کر میری اور علی کی تصویریں نیوز پیپرز میں شائع کروائی تھیں۔ حیا نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ سائمہ کا سرخ پڑتا رنگ دیکھ کر اسے احساس ہوا اس کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، سائمہ اب کی بار دبے انداز میں چلائی۔ نظریں شاہ ولا کی عالی شان بڑی لاؤنج سے گزرتی سیڑھیوں پر تھی، شاویز ان کی کنورسیشن نہ سن لے۔ دل میں اب دھڑکا لگا تھا، آپ کے لہجے کی گھبراہٹ تو صاف کہہ رہی ہے اس وقت جھوٹ صرف آپ بول رہی ہیں۔ حیا گہرا مسکرائی۔ سائمہ کچھ پل حیا کو گھونٹنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ شاویز کی گھر پہ موجودگی کے بنا پر وہ بحث ختم کیے چلی گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں ان کو سب کیسے برداشت کرتے ہیں، حیا نے سائمہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ حیا گہرا سانس بھرتی وہاں سے جانے لگی تھی، اسے موبائل رنگنگ سنائی دی۔ تو شاویز کی موبائل کی رنگ ٹون تھی جو لاؤنج میں موجود ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھتے وہاں سے پلٹنے لگی، مگر سکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر حیا کا پارا ہائی ہوا۔ حیا نے غصے سے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو؟ حیا نے لب بھینچتے ہیلو کہا۔ کون؟ اسپیکر پر حالانکہ پریشان آواز گونجی۔ وہ حیا کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس ٹائم شاویز کا فون حیا کا اٹینڈ کرنا ناقابل یقین بات تھی، اس لیے لہجے میں پریشانی اور بے یقینی در آئی تھی۔ حالہ آپ ہی میں حیا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ حیا نے لب پھیلائے، اپنے اندر اٹھتے اضطراب پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ ورنہ اس وقت شاویز کے موبائل پر حالہ کا فون آنا اسے کافی ہرٹ کر گیا تھا۔ حیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاویز کہاں ہے؟ اسپیکر پر حالہ کی پریشان آواز گونجی۔ ہاں میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اچھا سوال ہے۔ حیا ہلکا سا ہنسی تھی۔ حالہ کے سوال پر حیا کو آگ لگی۔ ایک بیوی اس ٹائم اپنے شوہر کے پاس کیا کرتی ہے؟ اب میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں؟ آپ تو 28 کی ہونے والی ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا سب کچھ۔ حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو حیا؟ شاویز ایسا نہیں کر سکتا۔ تم اور وہ کیسے؟ حالہ فون پر چیخی۔ کیا مطلب ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ ایسا کر چکا ہے، کل ساری رات بھی میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں، سوری، اپنے کمرے میں شاویز کی باہوں میں تھی۔ حالہ آپ بھی شاویز بہت رومانٹک ہے، ساری رات مجھے کل ایک پل سونے نہیں دیا، ابھی بھی آفس سے آتے ہوئے شروع ہو گئی۔ میں نے شاویز کو روکا بھی، اگر وہ اس معاملے میں میری سن لیں یہ ناممکن ہے۔ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، رات رات بھر مجھے سونے نہیں دیتے۔ تھوڑی سی ناراضگی کے بعد ان کا پیار اور بڑھ گیا ہے میرے لیے، پاگل ہے میرے لیے وہ۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی میں شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی۔ بہت بے باک اور بے شرم ہے وہ۔ حیا یوں ہی ہنسی تھی، حالانکہ اسپیکر پر ابھرتی سانسیں اسے کافی سکون دے رہی تھیں۔ وہ فریش ہونے واش روم گئے ہیں، ابھی آتے ہیں، میں آپ کی بات کرواتی ہوں، لیکن وہ شاید اس ٹائم آپ سے بات کرنا پسند نہ کریں کیونکہ انہیں اس ٹائم کسی تیسری کی دخل اندازی پسند نہیں، ابھی ان کا دل بھرا نہیں، ایک راؤنڈ وہ اور
हया नॉन स्टॉप बिना सोचे समझे बोली जा रही थी। हाला शायद और सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया। हया ने हाला के फ़ोन काटने पर फ़ोन को घूर कर देखा। इडियट! हया ने गुस्से से चिल्लाते हुए फ़ोन सोफे पर पूरी कुव्वत से दे मारा। हया ने आंखें मीचते खुद के गुस्से पे काबू पाया, जो अभी तक कम नहीं हुआ था। गहरा सांस लेते खुद को पुरस्कून किया था और रुख पलटे वहाँ से जाने लगी, मगर वो स्टिल हुई थी। उसके कदम ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। रंग बिल्कुल लट्ठी की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। सामने ही तो 2 कदम के फासले पर हिटलर खड़ा था। उसे बेहद बर्फ से तासरात लिए खुशमगी निगाहों से घूर रहा था। हया की आंखों के आगे यकदम अंधेरा छाया। उसका जी किया था ज़मीन फटे वो उसमें समा जाए। उसके घूरने के अंदाज से लग रहा था वो सब कुछ सुन चुका है। गला फाड़ फाड़ कर तो वो बात कर रही थी। हया ने चकराते सिर को थामते हुए पलकों को काफ़ी दफ़ा जंबिश दी। आंखें झपक झपक कर शाहवेज को देखा। दिल खुदा के आगे आप पुकार करने लगा। वो इसका वहम हो, उसके सामने शाहवेज ना हो, मगर वो उसका वहम नहीं था, वो सच में उसके सामने था। शाहवेज के सच संजीदा तासरात से हया को अपना खून खुश्क होता महसूस हुआ। शाहवेज, जो मैं सब कह रही थी वो सब झूठ था, वो बकवास था। आपने कभी ऐसे किया ही नहीं, क्योंकि आप कैसे इतने रोमांटिक हो सकते हैं। मम, मेरा मतलब है, मैंने हाला आप ही से वो सब कुछ वैसे ही कहा, बल्कि वो मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मम, मैं तो यहाँ सर दाएं बाएं नफ़ी में हिलाते हुए टूटे लफ्ज़ों में बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। शाहवेज को अपनी इतनी चीप बातों की क्या एक्सप्लेनेशन दे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल धड़क धड़क कर बाहर आ रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा, या फिर शाहवेज की दहशत के खौफ से बंद हो जाएगा। हया को शाहवेज के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट का शायबा हुआ, मगर शाहवेज की आंखों में सर्द मोहरी और संजीदगी देखकर उसे अपना वहम महसूस हुआ। शाहवेज ने एक कदम उसकी तरफ लिया था, हया ने एक कदम पीछे लिया था। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। शाहवेज ने हाथ बढ़ाकर वो कतरे चुनने चाहे। वो यकदम शाहवेज के खौफ से उसकी बाहों में झूल गई। हया की आंख खुली तो खुद को शाहवेज के बेड पर मौजूद पाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो शाहवेज वॉशरूम से अपने गीले बाल टॉवल से रगड़ते हुए निकलता दिखाई दिया। वो वाइट ट्राउज़र में मलबूस शर्ट लेस था। उसे एक नज़र देखता ड्रेसिंग मिरर की जाने बढ़ गया। हया सांस रोके शाहवेज की पुश्त को देख रही थी। अपनी गौहर अफशानियाँ याद करके लब दांतों तले दबाए खुद को कोसा। इतनी चीप बातें वो कैसे कर सकती है। उसे कुछ यकीन नहीं आ रहा था। अपनी कही हुई बातें उसे कानों में सुनाई देने लगी। अपनी ही कही हुई बातें याद करते हुए शर्मो खिफ से लाल पड़ रही थी। हया ने यकदम बेड से उतरने के लिए अपने कदम नीचे उतारे। वो शाहवेज का सामना नहीं कर सकती थी, मगर शाहवेज को अपनी तरफ बढ़ता देखकर हया सांस रोक के पीछे होते बेड क्राउन के साथ टेक लगा गई। आप मैं यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? हया ने हल्क तर करते बमुश्किल कहा। शाहवेज को एक नज़र देखते हुए नजरें झुका ली। वो अपने कुशादा सिक्स पैक चटानी सीने के साथ शर्ट लैस उसके सामने खड़ा टावल से अपने गीले सीने को रगड़ रहा था। हया उसे शर्ट लैस देख कर सुर्ख पड़ी। नजरें झुकाई अपने लबों को बुरी तरह काटने लगी। तुम्हारी बातें सच करने के लिए लाया हूँ, शाहवेज ने हया को खुशमगी निगाहों से घूरते हुए कहा। कौन सी बातें? हया ने लरसते लबों से कहा। क्या बकवास कर रही थी तुम हाला से, और क्यों? शाहवेज ने संजीदगी से उससे कुछ कदम के फासले पर रुकते पूछा। टावल बेड पर पूरी कुव्वत से फेंका जो उसके पास आकर गिरा। वो हड़बड़ा कर रह गई। वो शाहवेज के इतने ही संगीन रिएक्शन की मुंतज़िर थी। उसकी सर्द नज़रें उसे बावर करवा रही थी। उसे उसकी बातें पसंद नहीं आई। आपको
غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا۔ حیا نے نظریں چراتے ہوئے لرزتے لبوں سے بامشکل کہا۔ وہ شاید اب اس سے کبھی نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ اس کا سنجیدہ اور سرد رویہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ کیا نہیں کہا؟ شاویز نے اس کی جھکی نظروں کو وغور دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ درست اور سپاٹ تھا۔ وہی جو آپ نے سنا، حیا نے نم لہجے میں کہا۔ وہ اپنے لفظوں کی سنگینی پر ویسے ہی بہت شرمندہ تھی۔ رہی سہی کسر اس کا سر لہجہ اور سرد آنکھوں کی سرد مہری پوری کر رہی تھی۔ کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ رات رات بھر؟ شاویز کے ایک اور سوال پر حیا کا سانس رکا تھا۔ حیا نے نظریں اٹھا کر فقر رنگت سے شاویز کو دیکھا۔ دل میں ایک مہم سی امید تھی، شاید اس نے کچھ نہ سنا، شاید وہ آخری لمحے آیا ہو۔ شاویز کے سوال نے وہ مہم سی امید بھی ختم کر دی۔ اس کے سرد سپاٹ ری ایکشن پر وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اسے اتنی انسلٹ، اتنی خفت کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی کو اپنی باتوں اور اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہوتے۔ شاویز نے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر اتضاعیہ انداز میں ٹونٹ کیا۔ شاویز کے ٹونٹ پر وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی۔ وہ مزید اس کے سامنے ٹھہر کر اس کی طنزیہ باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ بیٹھی رہو حیا، جب تک تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گی تم یہاں سے ہل نہیں سکتی۔ حیا شاویز کے سخت لب و لہجے پر وہیں بیٹھ گئی، مگر شاویز کو اب بھی دیکھنے سے اعتراض برتا تھا۔ حیا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب چاہیے مجھے تم سے۔ تم نے حالہ سے ایسا کیوں کہا جبکہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں اور نہ کبھی ہوگا؟ حالہ کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں؟ شاویز چلایا۔ شاویز کی بات پر حیا نے کمبل مٹھی میں دبوچ کر اپنے اندر اٹھتے جھلتے بھانوڑوں پہ قابو پایا۔ یعنی وہ اس لیے سوال جواب کر رہا تھا؟ وہ حالہ کو لے کر پریشان ہو رہا تھا؟ حیا کا تن من سے لگ اٹھا۔ حیا غصے سے بیڈ سے اٹھتے شاویز کے مقابل ہوئی۔ حالہ کیا سوچتی ہے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھے آپ، جو وہ سوچتی ہیں سوچے، آئی ڈونٹ کیئر۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، جانتی ہوں۔ نہ ہی مجھے آپ کے نزدیک آنے کا شوق ہے۔ آپ میرے قریب کیا آئیں گے؟ میں کبھی آپ کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دوں گی۔ حیا نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ حالہ کو لے کر اس کی کنسرن، اس کی پریشانی حیا کے دل پر کھولتا پانی انڈیل چکی تھی۔ اس کے الفاظ، وہ کبھی اب اس کے قریب نہیں آئے گا، اسے جلتی بھٹی میں دھکیل چکے تھے۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تبھی تو تم مجھ سے طلاق چاہتی تھی۔ دیکھو میں نے تمہاری مشکل آسان کر دی، اب میرے دل میں تمہیں پانے کی خواہش نہیں رہی۔ شاویز نے حیا کی سرمئی گہری آنکھوں پر نظریں جمائے سکون سے کہا۔ جہاں اس کی بات پر ڈھیروں پانی جمع ہوا تھا، عارض شدید سرخ پڑے تھے، لبوں سے سسکی نکلی جسے وہ منہ پر ہاتھ رکھے دباتے ہوئے رخ پلٹ گئی۔ شاویز دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے لرزتے بدن کو غور سے دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ حیا نے یکدم رخ پلٹ کر شاویز کو دیکھا تو شاویز دیوار سے ٹیک ہٹائے سیدھا ہوا تھا۔ بھیگی آنکھوں اور لرزتے بدن کے ساتھ شاویز کے بہت قریب ہوئی۔ بہت جلد شاویز، میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھوں گی، اور آپ کی تو بالکل نہیں۔ حیا انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے چلائی۔ اس کے لفظوں کی صفاکی برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے بلبلا اٹھی۔ اچھی بات ہے، بہت رہ لیا تم نے پاکستان۔ سوائے نفرت کے تمہیں یہاں سے ملا کیا ہے؟ تمہیں استنبول مبارک ہو حیا۔ گڈ بائی حیا فار ایور۔ شاویز تحمل سے کہتے ہوئے اپنا فون کان کے ساتھ لگائے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ حالہ میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاویز کی آواز حیا کو کمرے تک سنائی دی تھی۔ حیا مزید اس کے کمرے میں رکی نہیں تھی، بے تحاشا روتے ہوئے وہ بھاگ کر اس کے کمرے سے نکلی تھی۔
جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ حیا اپنے کیبن میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب شاویز شانزی کے کیبن کی طرف بڑھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ 2 دن سے حیا نے شاویز سے مکمل لا تلقی اختیار کر لی تھی۔ جو سنجیدگی شاویز کے چہرے پر چھائی رہتی وہ اب حیا کے چہرے پر بھی چھا گئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا راستہ تک بدلتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ آفس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حیا نے بھی شاویز کو مکمل اگنور کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھ کر اپنا کام کمپلیٹ کر کے وہیں سے گھر چلی جاتی۔ آفس میں سارا سٹاف ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھتا، جو ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو کر رہ گئے تھے، ایک دوسرے کے سائے تک سے دور بھاگتے تھے۔ مس شانزی، میری آج کی تمام میٹنگ کینسل کر دیں۔ شاویز کی آواز پورے ہال میں گونجی، جو حیا تک بھی بخوبی پہنچ چکی تھی۔ لیکن سر، آپ کی فارنر ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو بہت ضروری ہے۔ شانزی نے شاویز کو دیکھتے اچنبھے سے کہا۔ وہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کیوں کینسل کر رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں جانتا ہوں، آپ انہیں انفارم کر دیں میں آج نہیں آ سکتا۔ مجھے حالہ کے ساتھ اسلام آباد ایڈ کی شوٹ کے لیے لوکیشن دیکھنے جانا ہے۔ مجھے رات دیر ہو جائے گی، شاید میں کل بھی نہ آ سکوں۔ آپ ایسا کریں، میری کل کی بھی میٹنگ کینسل کر دیں۔ شاویز شانزی کو سنجیدگی سے ہدایت دیتا آفس سے نکل گیا۔ آئی کانٹ بلیو یہ شاویز سر تھے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں ایسا نہیں کرتے۔ کبھی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عین وقت میں میٹنگ کینسل کر دی جو کہ بہت اہم تھی۔ شانزی کی پریشانی سے بھری بلند آواز گونجی تو حیا کے اسکیچنگ کرتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اسمارٹ چہرہ لیے اپنی اسکیچنگ پر کام کرنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی چیزیں اٹھائے آفس سے نکل گئی۔ حیا کار پورچ میں ٹہلتے ہوئے کب سے شاویز کا انتظار کر رہی تھی، جو آج گھر نہیں آیا تھا۔ حیا نے غصے سے موبائل اسکرین پر نظریں دوڑائی جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ کہاں رہ گیا یہ ہٹلر؟ اگر شاویز خالہ کے ساتھ شوٹ لوکیشن دیکھنے گیا ہے تو ابھی تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ کہاں ہے وہ؟ حیا نے ایک دفعہ پھر سے بے چینی سے فون پر نظریں دوڑائیں۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ شاویز کا نمبر ملایا جو آف آ رہا تھا۔ کتنے خیالات دل و دماغ میں سما رہے تھے جو اسے شدید بے چین کر رہے تھے۔ سردی کی شدت سے حیا نے گرم شال خود پر لپیٹی۔ شدید ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے اسے اپنا بدن ہی نہیں سرد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، بلکہ اپنی روح میں بھی برف اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹس اوور شاویز، اٹس اوور۔ آپ نے سب ختم کر دیا۔ میں یہاں اپنے بابا جان کی قسم نبھانے کے لیے تھی، مگر آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے میں یہاں سے چلی جاؤں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ حیا کار پورچ میں کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ گلابی لبوں کو کاٹ کاٹ کر اس نے سرخ کنداری کر دیا۔ وہ اس ٹائم حالہ جہانگیر کے ساتھ ہے، یہ سوچ ہی اسے اندر تک مار چکی تھی۔ مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مجھے ان ڈائیورس پیپرز پر سائن نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر سزا کے طور پر آپ کی بے وفائی میرا مقدر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا شاویز، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا شاویز۔ حیا اپنے پورشن کی طرف بڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ شاویز میٹنگ روم میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب حیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتی حیا نے اپنا بیگ شولڈر سے اتار کر پوری قوت سے میز پر دے مارا۔ میٹنگ روم میں موجود تمام ممبران ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ شاویز نے ایک چیئر سے ٹیک لگا کر سکون سے حیا کو دیکھا، جو ریڈ پھولوں والی لانگ فراک میں
शोला जवाला बनी उसे शोला बार निगाहों से घूर रही थी। आप सब जा सकते हैं। शावेद हया को सख्त नज़रों से घूरते हुए संजीदगी से मीटिंग मेंबरान से मुखातिब हुआ। तमाम मीटिंग मेंबरान एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से चले गए। पूछ सकता हूँ ये क्या तरीका था, ये जाहलाना रवैये की वजह क्या है? शावेज ने चेयर से टेक लगाए गहरी नज़र हया पे डाली जो खुले बालों में बिना किसी मेकअप के दमक रही थी। सांसों का मध्यम जीरो बम उसके खूबसूरत खदखाल की दिलकशी बढ़ा रहा था। वो सुर्ख चेहरे के साथ गहरे सांस लेती अपनी गुलाबी लबों को कुचलते अपने गुस्से पे काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कहाँ थी कल रात आप? हया ने शावेज को कांटदार निगाहों से देखते हुए पूछा। ये कैसा सवाल है? शावेज ने आईब्रो उचकाते इस्तफामिया निगाहों से हया को देखा। ओह, लगता है बहुत मुश्किल सवाल किया है आपसे। चलें इस सवाल को आसान कर देते हैं। कल रात आप हाला के साथ थे? हया के सवाल पर शावेज ने तंजिया हंसते हुए टेबल को उंगलियों से बचाते हुए हया को इस्तेज़ाइया निगाहों से देखा। क्यों पूछ रही हो ये सवाल? किस हक से पूछ रही हो ये सवाल? हाँ, शावेज यकदम चिल्लाया। शोहर हैं आप मेरे, बीवी हूँ मैं आपकी, निकाह में हूँ आपके। हया ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। वही निकाह जिसे तोड़ते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे निकाह में हो? तलाक के पेपर्स पर साइन करते हुए तुम्हें इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल नहीं आया? क्यों किए साइन तुमने? शावेज चेयर से उठता टेबल पर दोनों हाथ पूरी कुव्वत से मारते धाड़ा। यहाँ उसकी बेहद ऊंची धाड़ पर लरस कर रह गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था शावेज के अंदर उसे लेकर इतना गुस्सा है। शावेज की लहोतरी आंखों को देखकर उसे बखूबी एहसास हुआ था उसके अंदर उसके लिए शदीद गुस्सा इश्तियाल है। आप जानते हैं मैंने सिर्फ वो साइन हैज़ल के लिए किए थे। नाना जान ने शर्त रखी थी वो हैज़ल और जाजिम का निकाह उसी सूरत करेंगे जब मैं उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगी। शावेज के इश्तियाल ज़दा चेहरे पर हया का लहजा नम हुआ। तुमने साबित कर दिया तुम्हारे लिए उस निकाह की कोई वैल्यू नहीं है। तुम किसी के लिए भी आसानी से इस निकाह को तोड़ सकती हो। शावेज उसे तंजिया निगाहों से देखते हुए तंजिया मुस्कुराया। उसे उसके साइन कितने छुपे थे ये हया को आज अंदाज़ा हुआ था। शावेज ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है हया। शायद तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था मुझसे छुटकारा हासिल करने का जो तुम्हारी दी ग्रेट नाना जान ने तुम्हें दे दिया। शावेज हया की बात काटते हुए भड़क उठा। आपको भी बहाना चाहिए था हाला के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा इस्तवार करने का, या फिर ये ताल्लुक़ कभी टूटा ही नहीं था। हया भीगे लहजे में सवाल करते हुए कर्ब से मुस्कुराई। उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा चुका था। अगर सफाकी उसने दिखाई थी तो मुकाबिल भी सफाकियत में कम ना था। मेरे और हाला के बीच ताल्लुक़ है या नहीं तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे पूछने का। तुम्हारा कोई हक नहीं अब मुझ पर। शावेज सफाकियत से बोलते हया के दिल के कई टुकड़े कर गया। ठीक कह रहे हैं आप, मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर। आज रात की फ़्लाइट है मेरी, अब कभी मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। हया रोते हुए दरवाजे की जाने बढ़ी। शावेज ने आगे बढ़कर एक ही जस्त में उसे बाजू से दबोच कर दीवार के साथ ज़ोर से पटका। हया की कमर में शदीद दर्द उठा था। हया ने गुलाबी आंखों से अपने सामने खड़े सितमगर को देखा जो आंखों में सर्द मोहरी लिए उसे स्पाट नज़रों से देख रहा था। उन आंखों में अब उसके लिए कोई जज्बा ना था। हया कर्ब से सिसकी भरते हुए अपनी आंखें मीच गई। तुम्हें क्या लगता है मिसेस शावेज शाह, इतना आसान है शावेज शाह से दूर जाना? पाकिस्तान से तो दूर की बात, तुम इस ऑफिस से भी मेरी मर्ज़ी के बगैर कदम बाहर नहीं निकाल सकती। शावेज उसके दोनों इतराफ़ में हाथ जमाते हुए गर्राया। क्यों रहूं मैं यहाँ? किस हक से आप मुझ पर अपना हक जता रहे हैं जब मेरा आप पर कोई हक नहीं?
तो आपका भी मुझ पर कोई हक नहीं है। हया शावेज़ को दोनों हाथों से दूर करते भीगे लहजे में चिल्लाई, है मेरा हक है तुम पर। सर से लेकर पाँव तक तुम शावेज़ शाह की मलकियत हो। तुम ये फैसला करने वाली कौन होती हो? मेरा तुम पर कोई हक नहीं रहा। मरते दम तक मेरी मलकियत में रहोगे, सिर्फ मेरी बनकर, समझे तुम? शावेज़ हया की गहरी सुरमई आंखों में देखते हुए सर्द अंदाज में कराया, मेरे हक का क्या, जो कल रात आप किसी और को दे आए? हया ने शिकवा के ना निगाहों से देखते टूटे कांच से लहजे में सिसकते हुए इस्तफसार किया। क्यों साइन किए तुमने तलाक के पेपर्स पर? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन तलाक के पेपर्स पर साइन करने की? शावेज़ हया का मुंह दबोचे धाड़ा। दिल में शदीद गमो गुस्सा था उसके लिए, उसे लेकर जो अभी तक नहीं उतरा था। आज सामने आई थी तो दिल कर रहा था उसे उधेड़ डाले, उसे सफाकियत से भरपूर सजा दे। उसने उसे जितनी तकलीफ़ पहुंचाई थी वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने दिनों से कितनी अजियत की इंतहा पर था। शावेज़ छोड़े मुझे, इट्स हर्टिंग। हया अपना मुंह छुड़वाते हुए भीगे लहजे में बोली। उसकी उंगलियों का दबाव उसके नाजुक गालों पर बढ़ता जा रहा था। आंखें शदीद सुर्खी छिलकाकर हया को कांपने पर मजबूर कर रही थी। हर्टिंग, शावेज़ कहते हुए तज़ाया हंसा। हर्ट होना किसे कहते हैं मिसेस शावेज़ शाह, आपको अभी नहीं पता। जो तकलीफ़ इन उन डाइवोर्स पेपर्स पर तुम्हारे साइन देखकर मुझे पहुंची थी, तुम वो तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकती और ना ही कभी मेरी तकलीफ़ का दावा कर सकती हो। शावेज़ उससे दूर होते अपने घने बालों में हाथ फेंककर अपने गुस्से पे काबू पाने लगा। जो तकलीफ़ आपने मुझे पहुंचाई है उसका दावा भी नहीं हो सकता। सुना आपने? हया दर्दो कर्ब से चिल्लाई। जा रही हूँ पाकिस्तान से आपकी बेवफाई का ज़ख़म लेकर, जो कभी नहीं भर सकता। शाह मेंशन के लोगों ने हमेशा मुझे तकलीफ़ दी है और आपका नाम सर फहरस्त है, लेकिन मेरी बेबसी के इंतहा देखें, आपसे मैं नफ़रत भी नहीं कर सकती। या नम लहजे में कहते हुए चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ पहुँच रही है हया? ऐसे अपनी मोती क्यों ज़ाया कर रही हो? तुम्हारी आंखों में हर वक्त अब ये नमकीन पानी क्यों ठहरने लगा है? ये आंसू तो कभी किसी के सामने नहीं बहे, अब यूं क्यों हर किसी के सामने बहने को तैयार होते हैं? शावेज़ ने उसके करीब होते उसकी झील सी गहरी आंखों से बहते आंसुओं को बगौर देखते सर लहजे में कई सवाल उठाए। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। दूर रहे मुझसे, मेरे करीब मत आए। हया भीगे लहजे में चिल्लाई। शावेज़ के बदन से उठती दिलफरेब महक उसके हवासों पर छाती उसे मज़ीद कमज़ोर बना रही थी। अब उसे इस सितमगर के सामने अपने आंसू नहीं बहाने थे, कभी नहीं बहाने थे। हया ने बेदर्दी से अपने आंसू हथेली से साफ किए। शावेज़ को खुद से दूर धकेलते आगे बढ़ी थी। शावेज़ उसे बाजू से दबोच कर फिर से दीवार के साथ लगा चुका था। कहा था ना तुमसे, तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से हिल भी नहीं सकती। जहाँ शावेज़ शाह वहाँ तुम्हें हक नहीं है मुझसे दूर जाने का। एक दफ़ा उन पेपर्स पर साइन करके कोशिश कर चुकी हूँ, आइंदा ऐसी कोई कोशिश की तो जान से मार डालूँगा तुम्हें। शावेज़ ने कांटदार नज़रों से देखते उसे सर लहजे में वार्न किया। यहाँ रखेंगे मुझे, मुझसे ला ताल्लुक़ रहकर किसी दूसरी औरतों के जुल्फ़ों के असीर बनकर? हया ने चुपते लहजे में सवाल किया। किसने कहा मैं तुमसे ला ताल्लुक़ रह सकता हूँ या कभी एक पल भी तुमसे ला ताल्लुक़ रहा हूँ? शावेज़ या अपनी हया से कभी ला ताल्लुक़ नहीं हो सकता। तुमसे नाराज़ ज़रूर था, मगर तुम्हारे पल पल की खबर थी। जिस चाँद चेहरे पे मैं मरता हूँ, उसका हर रंग हर अंदाज़ जानता हूँ। शावेज़ ने बहुत प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा। हया ने बेयकीनी से शावेज़ की आंखों में देखा था, जहाँ वही प्यार की लो देती हिद्दत थी जिसे देखने को वो तरस गई थी। क्या देख रही हो माई ब्यूटी? शावेज़ शाह इतना बेवकूफ़ नहीं है जो ये ही ना जान सके उसकी हया के दिल में क्या है, जो उसकी सुरमई गहरी आंखों में
अपना अक्स ही न देख सके। जो अपनी हया का जलनज़दा चेहरा ही महसूस ना कर सके, जो इस बात को नज़रअंदाज कर दे कि उसकी हया सिर्फ वाइट लिबास ही क्यों पहनने लगी है, जो टेरेस पे बिना किसी शाल के बहते आंसुओं से अपने शावेज़ को बिना आंखें झपके देखे तो शावेज़ या उसके आंसुओं के पीछे तहरीर ही न पड़ सके। जो ये ना जान सके हया कार पोर्च में उसकी गाड़ी का हार सुनते भागते हुए आई है, उससे जानबूझकर टकराई है। हर रंग से वाकिफ़ हूँ माय लव। शावेज़ उसके गाल पर झुकते उसके बहते मोतियों को अपने लबों से चुनने लगा। हया स्टिल सी खड़ी सांस रोके शावेज़ का लम्स महसूस कर रही थी। इकरार करो हया, मेरी शदीद मोहब्बत की हिद्दत तुम तक पहुंचकर तुम्हें भी मेरे इश्क में मुब्तला कर चुकी है। शावेज़ ने बेकरारी से कहती उसके मुंह से इकरार सुनना चाहा था। मम, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, ना ही इश्क करती हूँ। हया शावेज़ को दूर करते नज़रें झुकाए लरसते लबों से बोली, तुम्हें जानना था हया, मैं कल रात कहाँ था, किसके साथ था, क्या कर रहा था। शावेज़ का लहजा यकदम सर्द हुआ। हया ने नज़रें उठाई, शावेज़ को देखते हुए बेचैनी से भीगी आंखों के साथ इस बात में सर हिलाया। कल सारी रात मैं हाला के साथ था। शावेज़ की बात पर हया का रंग तांबे की मानद सुर्ख हुआ। आप हाला के साथ थे? शावेज़ की बात पर वो बेयकीन हुई। उसे अपनी आवाज़ गहरी खाई से आते महसूस हुई, आंखें लबालब आंसुओं से भरी। हाँ, शावेज़ पुरसकून लहजे में कहते उससे दूर हुआ। हया कुछ लम्हे स्टिल सी खड़ी रही। हया गहरे सांस लेते भीगती आंखों के साथ शावेज़ की तरफ बढ़ते उसका गिरबान हाथों में जकड़ गई। क्यों शावेज़, क्यों? कैसे कर सकते हैं आप? कैसे किसी के करीब जा सकते हैं? हया बहते आंसुओं के साथ चलाई। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है हया, जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती? मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? शावेज़ अपना गिरबान छुड़वाते सुकून से बोला। मुझे ही तो फ़र्क पड़ता है शावेज़, हया ने नम लहजे में कहा। हया शावेज़ ने उसके करीब होते उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ डाला। बिकॉज आई लव यू सो मच शावेज़। हया ने रोते हुए फिर से शावेज़ का गिरबान पकड़ा था। उसका इकरार सुनते शावेज़ के लबों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट छाई। शावेज़ के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर हया गुस्से से पागल हुई थी। हया ने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए टेबल पर पड़ा वाज उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। टेबल पर पड़ी तमाम फाइल्स उठाकर ज़मीन पर फेंकी। वो गहरे सांस लेती टेबल से एक एक चीज़ उठाकर ज़मीन पर फेंक रही थी। शावेज़ के मुंह से निकला हुआ सच उसे पागल कर रहा था। वो कल रात हाला के साथ था, वो जलकर राख हो रही थी। हया ने टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाकर ज़मीन पर फेंका तो शावेज़ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, उसे कमर से थाम कर अपने करीब कर गया। हया काम डाउन, शावेज़ उसे सीने के साथ लगाए बोला। शावेज़ छोड़े मुझे, मैं अपनी जान ले लूँगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। हया शावेज़ के हिसार में मचली। शावेज़ ने उसकी कमर में हाथ डाले, अपना मोबाइल टेबल से उठाई, किसी को कॉल मिलाकर स्पीकर ऑन किया था। जाजिम, मैं कल रात कहाँ था और किसके साथ था? हया शावेज़ की बाहों में स्टिल हुई थी। शावेज़ ने हया को आंखों के इशारे से जाजिम की बात सुनने को कहा। भाई, अब कल रात हाला जहांगीर के साथ थे। स्पीकर पर जाजिम की शरारती आवाज़ उभरी। हया जाजिम की बात सुनते शावेज़ के हिसार में फिर से मचल उठी। शावेज़ ने हया पर अपनी ग्रिफ्स पहले से भी ज़्यादा सख्त की थी। जाजिम, इससे पहले मैं तेरे फ्लैट आकर तेरे दांत तोड़ दूं, जो आजकल हर वक्त अपनी नुमाइश करते रहते हैं, सीधी तरह जवाब दे। शावेज़ दांत पीसते कराया। शावेज़ की बात पर जाजिम की मुस्कुराहट सिमटी थी और हैज़ल के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। जाजिम हैज़ल को घूर कर रह गया। जाजिम, शावेज़ जाजिम की खामोशी पर घर्राया। भाई, कल रात आप मेरे साथ मेरे फ्लैट पर थे, मेरे कमरे में, जाजिम ने कहा तो शावेज़ ने आईब्रो उचकाते हया को देखा था। तो जाजिम ने पहले क्यों कहा कि आप हाला के साथ थे? हया ने भीगे लहजे में कहा।
کیوں؟ جازم میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے اس لیے۔ کیونکہ جازم میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے اس لیے۔ شاویز نے غصے سے دانت کچکچائے۔ جازم ہیزل کو فون دو، شاویز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی ہیزل تو یہاں نہیں ہے، جازم نے اطمینان سے کہا۔ تم آج آفس نہیں آئے، جانتا ہوں تم فلیٹ میں ہیزل کے ساتھ ہو، اس لیے ڈرامے بازی بند کرو، ہیزل کو فون دو، شاویز غصے سے بولا تو جازم نے ہیزل کو فون پکڑایا۔ جی بھائی، ہیزل کی اسپیکر پر آواز گونجی۔ ہیزل میں کل رات کہاں تھا؟ شاویز نے بلا تامل پوچھا۔ اس کی سنہری تتلی جنگلی بلی بنی اس کی باہوں میں سمائی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ذرا دیر اور اسے اپنے سوال کا جواب ملنے میں تاخیر ہوتی تو یقیناً وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ بھائی آپ کل رات جازم کے ساتھ فلیٹ پر تھے، ہیزل کی ہچکچاہٹ بھری آواز گونجی۔ شاویز نے فون آف کر کے حیا کو دیکھا۔ ہو گیا یقین؟ میں کل رات کہاں تھا؟ شاویز نے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کیا۔ آپ اسلام آباد نہیں گئے؟ حیا نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، میں آفس سے سیدھا فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ اس سب میں نے جان بوجھ کر شانزے سے کہا تھا تاکہ تم اپنی محبت کا مجھ سے اقرار کرو۔ شاویز نے شرارتی لہجے میں گہری نظروں سے حیا کو دیکھا۔ آئی ہیٹ یو شاویز، حیا بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے شاویز کے گلے لگی۔ بٹ آئی لو یو مائی بیوٹی، شاویز نے گھمبیر آواز میں کہتے ہوئے اسے شدت سے خود میں بھینچا تھا۔